Namaskar. Welcome to this exciting video where we are going to learn kitchen utensils in English and Marathi. आपलं स्वयंपाकघर म्हणजे फक्त स्वयंपाक करण्याची जागा नाही. तिथे आपल्या आठवणी, चव आणि संस्कृती एकत्र येतात. Knowing the English names of everyday utensils as well as the Marathi names help us in daily conversations and make language learning more fun and practical. म्हणून चला आज आपण शिकूया काही रोज वापरली जाणारी स्वयंपाकघरातील भांडी. पहिलं आहे स्पून. याला मराठीत चमचा असं म्हणतात. खाणं वाढण्यासाठी किंवा ढवळण्यासाठी वापरला जाणारा चमचा. A spoon is used for eating or stirring food. Please repeat after me. चमचा, चमचा, चमचा. Well done. When you don't want to scoop but need to pick up food, what do you use? Yes, you use a fork. त्याला मराठीत काटा असं म्हणतात. अन्न उचलण्यासाठी किंवा खाण्यासाठी वापरला जाणारा हा काटा. A fork is used to pick or hold food. Please repeat after me. काटा, काटा, काटा. Good job. And where do we keep our food while eating? Yes, we keep it on a plate. त्याला मराठीत ताट असं म्हणतात. जेवण वाढण्यासाठी वापरलं जाणारं हे ताट. A plate is used to serve and eat food. Please repeat after me. ताट, ताट, ताट. Good job. Now let's move on to something that is a part of the meal making process. This is a grater. याला मराठीत किसणी असं म्हणतात. भाज्या, चीज किंवा नारळ किसण्यासाठी वापरली जाणारी ही किसणी. A grater is used to grate vegetables or cheese. Please repeat after me. किसणी, किसणी, किसणी. Well done. When your food is ready and you want to serve curry or dal, you'll need this. You guessed it right. It's a ladle. याला मराठीत डाव असं म्हणतात. भाजी, आमटी किंवा रस्सा वाढण्यासाठी वापरला जाणारा डाव. A ladle is used to serve curry or soup. Please try repeating it after me. डाव, डाव, डाव. Great job. If you are handling something hot, say for example papad, you can't do it with your bare hands. What do you use? Yes, you use tongs. याला मराठीत चिमटा असं म्हणतात. गरम पदार्थ पकडण्यासाठी किंवा उलटण्यासाठी वापरला जाणारा चिमटा. A pair of tongs is used to hold or flip hot food. Please repeat after me. चिमटा, चिमटा, चिमटा. Well done. Next, let's move to the dough that helps us make perfect chapatis. Rolling pin. याला मराठीत लाटणं असं म्हणतात. पोळी किंवा पराठा लाटण्यासाठी वापरला जाणारा लाटणं. A rolling pin is used to roll the dough. Please try repeating it after me. लाटणं, लाटणं, लाटणं. Next, this is called as a rolling board. याला मराठीत पोळपाट असं म्हणतात. लाटण्यासाठी वापरला जाणारा सपाट पाटा. Rolling board is used as a flat base for rolling. Please try repeating it after me. पोळपाट, पोळपाट, पोळपाट. Good job. When you're deep frying something, this utensil is your best friend. Yes, it's a skimmer. याला मराठीत झारा असं म्हणतात. तळलेले पदार्थ तेलातून काढण्यासाठी वापरला जाणारा झारा. A skimmer is used to remove fried food from oil. Please try repeating it after me. झारा, झारा, झारा.
Well done. And finally, one of the most important utensils in any kitchen, a wok. याला मराठीत कढई असं म्हणतात. भाजी, फोडणी किंवा तळणीसाठी वापरली जाणारी कढई. A wok is used for frying or cooking. Please repeat after me. कढई, कढई, कढई. Great job everyone. So that's it for today's quick kitchen learning session. आज आपण 10 स्वयंपाकघरातील उपयुक्त भांडी इंग्रजी आणि मराठीमध्ये पाहिली. भाषा शिकणं सोपं असतं जेव्हा आपण ती आपल्या रोजच्या गोष्टींमधून शिकतो. If you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe for more. आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आणखी काही नवीन शब्दांसह.